आई माझ्या लग्नाची ग का तुलाच पडली घाई बाबा माझ्या लग्नाची हो का तुम्हालाच पडली घाई कोणीतरी हो कोणीतरी सांगा विलाबाई माझं वय काय झालंच नाही. man Faso ñu ma maye ba ma amee fukki at waaw ci lañ ma maye ma sëy waaye man duma ci maye sama doom ndax sëy boobu man continué wul. ኧረ ድንግል በሰባት ያደርኩት ነው ምን ነው እዛን ሳለው ያደርኩት እዛን ሳለው ተደርኩ አውዲም አልተማርኩኝ ዲም ልማር አላልኩም ያው ቀረው. मेरी शादी हुई मैं 15 साल की थी तब मेरी शादी हुई 16 साल में मुझे बच्चा हुआ एक पहला लड़का हुआ वो 21 साल का है. फिर उसके बाद दूसरे बच्चे के टाइम पे मेरे पति मुझे लड़ाई करने लगे बोरे का लड़की चाहिए लड़की के चक्कर में मुझे लड़ाई हुई मारपीट हो गई. फिर मम्मी के पास भेज दिया मेरे पति ने. फिर मैं 2 साल मम्मी के पास रही उसके बाद लड़का हुआ फिर वो बोल रहे थे मुझे तलाक चाहिए मुझे. फिर मेरी मम्मी बोल रही थी मैं तलाक ही दूंगी. फिर हमने केस करी कानून ने फिर मुझे पति के घर में भेज दिया. फिर पति के घर में रहने के बाद तीसरा बच्चा हुआ लड़की हुई. फिर वो खुशी से दारू पीने लगे ज़्यादा दारू में शराब में थे. फिर ख़त्म हो गए तो 2001 में मेरे पति ख़त्म हो गए. उसके बाद मेरे देवर जेठ मेरे पीछे पड़े बोल रहे थे तू जवान में तू विधवा होगी तू मेरी रखेल रहे. फिर मैं इधर उधर भागने लगी मेरा जेठ मुझे मारने लगा. फिर मुझे जलाने लगा मेरा जेठ. उसके बाद मैं कठपुतली कॉलोनी में आके बैठी तो मुझे कठपुतली वाले ने साथ दिया. तो इनके सहारे से मैं अभी भी मैं यही गई मैं मराठी इलाके में गई ही नहीं. Mi mamá no suplicaba. Mi mamá me dijo cuando ella ya no sabía si va a estar embarazada y no sabía cuál momento nació, cuál día de noche nació mi hermana. Entonces mi mamá me dijo, andate allá arriba con tu abuelo porque va a venir un avión que va a dejar un niño. Usted no puede ver porque se va a saber, vas a morir. Cuando tuvo mi primer hijo, yo asusté. Mi suegra me dijo, hay que preparar una tijera o un cuchillo con un nylon. Y yo, está bien, dijo. Yo me asusté mucho. Yo le dije a mi mamá, mi suegra me dijo que voy a preparar nylon, voy a preparar cosas para cuando voy a saber qué me van a hacer, le dije a mi mamá. Y mi mamá me dijo, no te he dicho, mija, disculpe, me dije, no te van a matar con cuchillo, con ese cuchillo que te pidieron, ese no para sacar el hijo, no, usted tiene que dar el hijo. Después me suplicó todo como para dar a un hijo. Yo no sé eso cuando ya tengo 8 meses me dijo mi suegra, ya tenés 8 meses, tenés que comprar esa cosa, me dijo, y yo me asusté mucho porque no sabía. Yo cuando tuve mi bebé, yo lo miraba extraño porque yo no sentía amor por él. Solo lo miraba y como pecho le daba. No sentía nada por mi bebé y mi bebé se me enfermó porque yo no le tenía cariño, no lo cuidaba. Yo sentía que era como una muñeca que un ratito la juego y ahí la tenía que dejar. Y se me enfermó mucho mi bebé. Estuve con mi mamá, mi esposo no trabajaba y digamos creció mi nene. Pero y si yo hubiera sabido que había métodos para planificar, yo ya no hubiera tenido otro. Y que si al año y medio resulté esperando otra vez, al otro bebé. Y igual él, cuando yo
Cuando yo supe, él andaba con otra mujer y yo todavía de 17 años ya estaba esperándolo. Ya tal vez ya lo había tenido ya. Y resulté esperando otra vez, estuve al tercero. Y dije yo, mi cuñada empezó a trabajar de enfermería y me contó, fíjese que hay métodos para planificar. Y dije yo, si hay métodos para planificar, yo lo voy a hacer porque ya no quiero tener más hijos. Y mi esposo sin trabajo y mis hijos ahí ya. მიმყავს სამი შვილი და ეს ჩემი სურვილი იყო რომ ყოლოდა სამი შვილი. რა თქმა უნდა, მეტის გაჩენა არ მინდოდა და ამიტომ თავის დაცვის მიზნით რა უნდა გამომეძებნა იყო ერთადერთი აბორტი. მივდიოდით აბორტზე და ყველა ჩემი თაობის აი იმ დროს ვინც იყო, ყველა ამ საშუალებას მიმართავდა, რადგან სხვა თავდაცვითი საშუალება არ იყო. არც ვიცოდით. დღეს ეს პრობლემა იმდენად მოხსნილია, რომ ყველა ქალი მე მგონი დაიცავს აბორტისგან თავს ამ ხელა სტრესისგან, რომ ეს სტრესი არ მიიღოს არც ერთმა ახალგაზრდა ქალმა, იმდენი საშუალებებია, რომ შეუძლია რომ თავი დაიცოს ძალიან კარგად. ჩვენც დავდივართ ახალგაზრდა ქალებთან მედიცინის მუშაკები ვუხსნით, როგორ რა ხერხს მიმართონ, როგორ დაიცვან თავი, რომ ეს აბორტის გაკეთება აიკრძალოს და არ მოხდეს. Mais pour un monsieur qui n'a pas été sur les bancs de l'école, une fois que sa femme lui parle de préservatif, directement il trouve sa femme de pute. Il la qualifie de pute. Pour lui, la femme là n'est plus normale. Certainement, elle côtoie déjà d'autres personnes. C'est pourquoi il vient lui proposer les préservatifs. Alors que c'est pour leur bien. Ça peut aussi protéger. Ça ne protège pas seulement pour les sida. Pour les grossesses indésirées, vu le niveau de vie que nous avons actuellement. Quelqu'un qui a un revenu de 100 $, qui vous compte 5, 6 enfants, même 7 enfants. Et puis il se dit que non, il ne va pas s'arrêter là. Ces enfants, pour lui, bon, c'est par rapport à l'Afrique, que les enfants faisaient la richesse autrefois. Aujourd'hui, non. Pour que ces enfants puissent faire la richesse des parents, il faut aussi les préparer à l'avenir, aux études par exemple, mieux les encadrer, pour que demain ils puissent vous aider. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler que non, les enfants, c'est la richesse. Por eso que relacionado con el tema de salud reproductiva, sí es muy difícil que las mujeres tomen su decisión, porque cuando las mujeres quieren planificar, ¿qué dicen? Tengo que pedir permiso a mi esposo. Si mi esposo dice que sí, lo voy a hacer. Si mi esposo dice que no, no lo voy a hacer. A pesar de que hay una legislación guatemalteca de la Ley de Planificación Familiar, donde habla de que la mujer tiene derecho a decidir por los hijos que ella quiere, tiene derecho a decidir por su sexualidad, pero eso no se cumple. 12 বছরে গেলে আমার মেয়ে হয়েছিল গেল জামাইরা তা আমি বুঝছি আবার পোলা হয়েছিল পোলা হইব মেয়ের আবার 3 বছর পরে পেডাইলো যে হালামু না হালাইতে চেয়েছিলাম হালাইলাম না যে আবার পোলা আসা দেই পোলা হয়নি স্বামীও কইছে দেই পোলা হয়নি পোলাও যদি না হয় মেয়ে হইলে ফালাই দিত ছাইরা দিত আমারে কইছে কি মায়া ফালাইতে গেছিলাম বাচ্চা হইছিল মতন পেডাইছিল মতন আমি ফালাইতে গেছিলাম তারপর মাইসে কইছে পোলা হইব মায়ার পিছে পোলা হইব হইলো না আমার মায়া হইলো হেলবই কইছে ফালাই দিমু কালা হইছে দেখা এই মায়া সুন্দর হইছে দেখা কইছে বাড়িওয়ালা কইছে যে না আমার মেয়ে সুন্দর হইছে আমি ফালামু না দেখে আবার পোলা দেয়নি তাই এই বিঘা আবার নিলাম যা পোলা আসে যদি আল্লাহ পোলা দেয় অন যদি আবার মেয়েও হয় তো আমার স্বামী গেলাম আমার রাখবে না ছাইরা দিব আমার স্বামী এখন কইতাছে তোমার খাওয়াইতেছে যেটুকু পোলা না হইলে আমি তোমার রাখব না যদি বাঁচতে পারো যাওগা তো আমার ভাই তো ঠিক আছে আমার এই রাস্তা নামতে হইব নাহলে মাইসে কাছে আমার পালক দিয়ে আমার নামতে হইব কাম করে তো আমার খাইতে হইব চলতে তো হইব স্বামী ফালাই দিলে তার আমার স্বামীকে আমার দরকার নেই ছাইরা দিব শুনছি Bien sûr, il y a encore une différence. Nous sommes dans une société où on donne plus d'importance à l'homme, à l'enfant qui naît. Par exemple, quand un enfant est né, si c'est un garçon qui naît, tout le monde se félicite. Quand c'est une femme qui naît, une petite fille qui naît, ils disent félicitations, mais avec pas beaucoup de conviction.
Et moi, quand une femme me dit « j'ai une fille », ben je la félicite fort devant tout le monde. Sois fier parce que cette fille-là, ça va être un des piliers de ce pays. Et les femmes à Madagascar et en Afrique, ce sont les piliers. Sans eux, ça serait beaucoup pire encore ici à Madagascar et en Afrique. मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी सोच दी, अच्छे समझने की बात दी, मेरे बारे में कुछ अच्छा भी सोचा, लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये वक्त अलग है, नया ज़माना है, नई सोच है। उनकी सोच अलग थी, मेरी सोच अलग थी। पापा ये चाहते थे कि नहीं कि मैं स्कूल जाऊँ, लेकिन इतना नहीं जाऊँ, बाहर नहीं घूमूँ। जब मेरी शादी नहीं थी, मेरे बाहर की चांस भी बहुत आए। मुझे मेहंदी आती है तो मुझे मेहंदी के लिए ले जाना चाहते थे कि मुझे बहुत, हमारे कॉलोनी में मुझे सबसे अच्छी आती थी, मुझे चांस भी मिला काफ़ी बार, लेकिन पापा ने नहीं जाने दिया कि अकेली लड़की है कहाँ जाएगी, कल को दुनिया कहेगी कि नहीं आपने तो लड़की को कमाने के लिए भेज दिया। ये नहीं सोचा कि मेरी कोई ख्वाहिश है, मैं ज़रूरी नहीं कमाने जा रही हूँ, मैं अपनी एक कला है मुझे जो आती है वही लेके जाऊँगी। እዛ ያደኩበትም አገር በጣም ጥቃት የደረሰብኝ ከብት አግጅ ይባላል ከብት አግዳለሁ ከዛ አዛባዛቂ ይባላል አዛባዝቃለሁ በቃ እዛም በልጅነቴም ብዙ ጥቃት ደረሰብኝ ብዬ የሚለው እንደ እናት ሆኖ የሚያሳድግ የለም ያው ካጠፋም እገረፋለሁ ከብትም የሰው እህል ካበላ እገረፋለሁ እሱንም ችያ እኖርኩኝ እዚህ መጥቼ ደግሞ ባሌ በጣም ብዙ ጥቃት ነው ያደረሰብኝ እኔ በማላቀው መንገድ ይወጣል ያድራል ይውላል ለምን ሄደ አደርክ ምን ሆነክ ነው ካልኩኝ ይማታኛል ብዙ ጥቃት ደረሰብኝ ምሎም በቃ ይሄ ነው በቃ በጣም አለብሰኝ አበላኝ Kose nimba yarankubise rimwe cyangwa kabiri ntiyongere ubwo nahora mvuga ngo ntuza kunkuni yarankubise ariko ntiyongeye kubikora ubwo se umuntu yahora gukubita kuvana ku itariki ya mbere akageza ku ya 30 yarankubise ariko ntago yakomeje kunkubita. Estoy segura. Porque si hubiese nacido hombre no hubiera dejado que mi papá nos maltrate. Le hubiese llegado a faltar el respeto, le hubiera botado a la calle y hubiera sacado adelante a mi mamá, a mis hermanos y no hubiera dejado que nos maltrate como lo hacía. De eso estoy segura. Hubiera cambiado totalmente la vida de mis hermanos y de mi mamá, siendo hombre. Porque soy la primera hija y hubiera sido el hombre de la casa y no hubiera dejado que pasen todo ese tipo de cosas. Tel que moi je suis éduqué, la plupart des gens ici ne sont pas éduqués de la même manière que moi. Moi, je dirais, vis-à-vis de ma femme, j'avais porté la main sur ma femme. Ça va faire aujourd'hui environ 26 à 27 ans passés que j'ai tabassé sur ma femme. Mais lorsque j'ai eu, n'est-ce pas, à entrer en profondeur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, j'ai compris la vraie valeur de la femme et j'ai compris que la femme est semblable à l'homme. Je n'aime plus minimiser la femme, quelle que soit sa source, son origine, ou sa source de provenance, quelle que soit la couleur sur sa peau. អត់ខ្លាចទេយ៉ាងច្រើនព្រោះគេអត់ហ៊ានវាយខ្ញុំហ្មងចាប់ពីរស់នៅមួយគ្នាឆ្នាំ2ឆ្នាំដែលប៉ះខ្ញុំដៃហងតែគេវាយខ្ញុំវាយវិញមានដៃមានជើងដូចគ្នាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ខ្លាចគេតែខ្ញុំមើលសម្រាប់តាមប៉ាខ្ញុំវាយម៉ែខ្ញុំធ្លាប់វាយម៉ែខ្ញុំដែរវាយយកលុយយកលេងបាយអញ្ចឹងវាយម្ដងពេលហ្នឹងតែកាលពីតូចខ្ញុំគិតថាព្រោះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីវាឃើញជីវភាពពុកម្ដាយខ្ញុំបែបហ្នឹងអត់ចង់យកប្តីតែពេលខ្ញុំចាប់ពេលខ្ញុំឡាញ់ប្តីខ្ញុំមកពេលការគេអត់ដែរប៉ះខ្ញុំម្ដាយហងគេស៊ូខ្ញុំថ្នាក់ថ្នមខ្ញុំរហូតហ្នឹងអត់ដែរវាយខ្ញុំហងតែពេលទៅមុខទៀតដូចថាដបងអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានប៉ះពាល់មានកូនអីហ្នឹងគេវាយធាក់ខ្ញុំគិតថាគេវាយខ្ញុំនិយាយពីគេវាយខ្ញុំវាយគេវិញហ
ហើយខ្ញុំថាមានដៃមានជើងដូចគ្នាហើយច្បាប់មានច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសមានសិទ្ធិស្មើគ្នាគេវាយខ្ញុំអាចដឹងបានដីពុនគេថាដីពុនឲ្យវាយដំគ្នាហ្នឹងព្រោះគេគុកខ្ញុំម្ចាស់ខ្ញុំគុកវិញមានដៃមានជើងដូចគ្នាគុកខ្ញុំត្រូវអីខ្ញុំដឹងហើយច្បាប់ស្មើនេះអត់មានខ្លាចទេខ្ញុំនិយាយប្រាប់គេអញ្ចឹងអស់ហើយ Motonyo sabunda na mwasina motonyo so azana mokili ngana bunda ka pena mwasina tango na tozaki bilenge mais sikolo ka tukwe mibange tokumu benga na mama papa tukwe ka kolekisa na maloba to ya lobi oleki mais tanga bilenge makofi mando mama zalaki. Y entonces si hay violencia física, gritos, golpes, pensamos que es lo que tiene que pasar porque cuando éramos niñas nuestro papá también, esa era la manera como nos educaba. Y a mamá le gritaba, le golpeaba. Eso pasó con mi madre. Mi papá varias veces la agarró del pelo y la arrastraba en la calle. Y nosotros atrás. ¿Verdad? Entonces, creemos que eso es así. Crecemos y entonces pensamos que esa es la manera de relacionarnos. Y por eso es que a la mujer nos cuesta, cuando estamos viviendo una relación de violencia, identificar si eso es lo apropiado o no. Entonces, no es que nos guste vivir así, sino que es difícil hacer esa diferencia. ¿Cuál es la manera más apropiada de relacionarnos en una familia? ¿Cuál es la manera más apropiada de relacionarse un hombre y una mujer? Pero es porque se ha aprendido, ¿verdad? Noneho ubu nukuvuga ngo nanjye ku giti cyanjye hari igihe nakoreraga ihohotera umufasha wanjye nk'ibyo byerekeranye n'imyanya ndangagitsina nkashaka kugira ngo niba nshatse gukora imibonano nakumva mbishatse ngo giti cyanjye nkumva nahita ngira hatabaye kuyo kuganira kubyumvikanaho nkumva naryo nk'iryo naryo byarabaga ari hohoterwa kuri njyewe ariko namaze kubisobanukirwa noneho menya n'inzira nshobora kunyuramo kugira ngo hatabaho kumuhohotera cyangwa se nawe ngo amuhohotere kandi nkabasha no kuzajya ngenda nawe nkamwigisha akabasha gusobanukirwa n'ibyo bintu ku buryo nawe yafasha uwahuye n'ingorane nk'izo ngizo. بالنسبة لتعليم بناتي كانت قناعة عندي أنا إنه البنت لازم تتعلم مثل الشاب لأنه البنت بدك تحملي همها أكثر من الشاب. الشاب كيف ما كان بيعيش بدبر حاله ولكن البنت لما بتتجوز وما بتتوفق بحياتها صعبة عليها كتير صعبة الحياة. قد يجوز بيها يكون مات وخيها ما يساعدها وتتعذب كتير بحياتها ولما بدك تورثيها مصاري أو تورثيها رزق أراضي تتجوز قد يجوز جوزها ياخذ لهن ولكن علماتها بيضلوا معها ما بيقدر ياخذ لها ولا شيء منه. توفقت بحياتها بتكون إلها ولا زوجها وإذا ما توفقت بيكونوا علماتها بيقين لها. لهالسبب هيدا كان عندي القناعة إني أعلم أولادي بناتي ومع العلم إنه من 30-40 سنة ما كانش في عنا هون علم للبنات. وأنا بالنسبة إلي العقلية القديمة اللي كانت متبعة بالجبال إنه البنت ما بيحطوا عليها مصاري. البنت بس يصير عمرها 15 سنة تتزوج بتفل عند زوجها. وهذا اللي شجعني أنا أعلم أولادي. لما بيسألني شخص كبير بالسن بيقول لي كل قرش عم تحطه على بنتك خسارة. Si mes filles n'étudiaient pas, alors ça sera vraiment une malheur, une douleur en moi, parce qu'une fille du XXIe siècle doit avoir une connaissance, la sagesse, l'intelligence et la façon de se défendre devant le monde. คันสมมุติว่าเฮาเกิดมาเป็นผู้ชายชีวิตก็อีก้าวหน้าแล้วก็อีมีความรู้ความหยังกว่าเฮาเป็นผู้หญิงอีกคนนี้อันนี้เกิดมาเป็นผู้หญิงทุกเกิดมาเป็นผู้ชายก็ได้ทำได้เห็นได้ก้าวหน้าก็อีแค้น ማለት ወንድ ሆኖ መፈጠር ይሻላል ያልኩበት አንደኛ ምክንያት
በየሄድሽበት ተንኮሳ አለ። በትምህርት ቤት ቢሆን አስተማሪዎችሽ በዛም ያጋጠመኝ ነገር ስላለ ነው። አስተማሪዎችሽ ውጤትሽን አስተላልፉልሽም ከነሱ ጋር ካልተኛሽ። በስራ ላይ ቢሆን ስራ ላይ አፕላይ ሲያደርጉ ጓደኞቼ ወንዶች ከሆኑ አለቃ ሆነው የሚቀጥሯቸው ከነሱ ጋር ካልተኙ አልቀጥርም ነው የሚሏቸው። በተረፈ አይን ውስጥ የምትገቢ ከሆነ በተለይ በጣም ችግር ነው። በትምህርት ቤት በጣም ችግር ነው። ሴት ልጅ ትንሽ እድሜዋ አደግ ስትልና አይን ውስጥ መግባት ስትጀምር በጣም ተቸግረሽ ነው የምትማረው እና ወንዶቹ አጠገብሽ ሆነው ምንም ሳያስቡ ተምረው ግሬዳቸው እንዳስፈላጊነቱ ምንም ሳይሰቃዩ ተላልፎላቸው እኛ ሴቶቹ ጋር ሲሆን ግን አስተማሪው ካንቺ ሆነ ነገር ከፈለገ ተበላሽቶብሽ በጣም ተሰቃይተሽ ነው የምትመረቂው እና ይሄን ሳይ ወንዶኝ ብፈጠር እላለሁ። Last week there was a woman who was slapped in the Delhi metro, and she's a friend of mine. She and a lot of her friends got together to have this campaign called Surviving Men, where they've decided that women never ask for it, women never ask for rape. That's a very standard logic used, that women dress skimpily and they ask for rape. So this is a group of, say, 20 women in Delhi who've decided they're going to wear their skimpiest clothes this summer. I think things like that, it might be gimmicky, but it's an interesting start. It's about being cheeky, but at least making a statement. Not all women have the privilege to behave like that, I would think, but just the more educated they are, the more exposure they have, the more that they just know their rights, know that there is free education for all children now in India. So a 12-year-old girl, if she says that to her father, that she's entitled to it, I'm sure her father would send her to school. I hope he would. So just, I guess, women getting more confident at a more basic level would change things. Yino mi ranko dunude mi haba kali sala mi fiba hande do tolni mi do ngani ranko dunude e yidi dunowo yen mi ranko tokte ndolo nam ko Allah rokkini fof taw dum wona e musa Allah musnude bandu neddo dañ mi taw mi ranko e dolem hande o ko dum tan woni rewde Allah e yeyde ndolo nam mi daña hen ada non ko dunude tan jinno mede heppanno so mi joni ma balɗi tati mi duunani min de men daro duunoɓe sukaɓe ɓen goni hande mi banki mboɗo yiɗi kalis kono hande kalis duungal mbeɗe haari ɗum mboɗo nimsiti kalis duungal ngal ñamnomi ngal. Pero es una situación bastante controversial, porque las mujeres son las encargadas, ¿no?, de transmitir cultura, ¿no?, las primeras, ¿no?, la madre, ¿no? Y, o sea, ellas nos han transmitido este sentido machista, ¿no? Frente a esta situación, hoy vemos que, o sea, estas nuevas condiciones ya hace que las mismas mujeres, ¿no?, sean las que transmitan nuevos valores, nuevos comportamientos, nuevas actitudes, que definitivamente, o sea, gana espacio también dentro de la familia, dentro del hogar, ¿no? No solamente en la sociedad, ¿no? Y eso creo que es extremadamente bueno. Estamos en todo caso, yo lo veo así, ¿no?, asistiendo a un proceso en el cual se sigue ampliándose, ¿no?, los derechos de la mujer. Ya estamos, ¿no?, si no estamos en un plano de igualdad, hemos avanzado en estas últimas décadas, ¿no?, muchísimo, ¿no?, en ese sentido. Oui, la place de la femme, de plus en plus, la femme accède aux instances de décision dans ce Sénégal-là. Nous avons eu la loi sur la parité en 2010. Nous avons eu de plus en plus des femmes au niveau, les femmes sont représentées au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, au niveau du Conseil économique et social, et dans les instances de décision, les femmes sont représentées. Mais cela ne suffit pas. C'est un pas, mais nous voulons plus. Nous voulons plus, les femmes veulent plus, parce que les femmes étudient, elles ont des diplômes, à diplôme égal, compétences égales. สำหรับในครอบครัวเนาะก็สิทุกอย่างก็สิเป็นคนตัดสินใจเบิดสำหรับเอ้ยพวกเอ้ยบ่ยากเด้อิสระเบิดเมียเว้าหยังแล้วก็แล้วเพราะว่าเวลาเราขาดข้อยก็เฮ็ดคือเก่า เพราะข้อยต้องคิดว่าข้อยแน่ใจข้อยเฮ็ด
ข่อยต้องตัดสินใจพ่อเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเด้แต่เขาเฮ็ดออกมามันก็ถูกต้องเบิด La responsabilité qui est sur le dos les femmes, c'est toutes les responsabilités sur les femmes, quoi. Et elles assument. Réunion des parents d'élèves, réunion dans la commune, réunion partout, c'est toujours les femmes. Et j'avais dit à mes footballeurs que j'encadre, imaginez que votre mère prend une vacance et c'est votre père qui est à la maison, donc vous n'allez pas avoir le petit déjeuner. Que lo que tenemos que tratar es de dejarles espacio también a ellas, de entender que son personas humanas que están en la faz de la tierra y que nos hacen pasar momentos maravillosos también. Entonces es el momento de darle su lugar a la mujer. ¿Ah? Dice alguien que los mejores momentos de la vida se pasan al lado de una dama. Entonces, por favor, hay que darle espacio a las mujeres. In Botswana, everybody goes to work. I work with my wife at Innovata Security. She's my number 2. And when both couples work, it makes it easier for a better way of living standard. Women run for political office in this country, but some of them don't make it because they don't get the support from other women. But if only they could support each other, we would see more women in parliament and more women in cabinet. The income levels are the same. There's no law that says women must earn this much and men must earn this much. We've got more women who earn more than men in this country. And some of them hold very high corporate positions, which is a great achievement for the females in Botswana. Tas bi moom daanaka comme li ma waxoon léegi rek moom ndax man sama liggéey daal laa bëggul daal ku ma ko yàqal sama liggéey laa bëggul ku ma ko yàqal man sama liggéey ku ma ko bëgg a yàqal ma bàyyi la ndax man liggéey laa xam ci liggéey lañ ma yar liggéey laa xam ci liggéey lañ ma yar nit ki ne bu fekkee lii mooy teraangam nga bëgg ko koo xañ moom mën na laa bàyyi te Sénégal góor ñu bari parce que am na saari góor yoo xam ni boo liggéeyee ñu nii demee ni ca soo yoree njaboot bëggoon ne may ma wala nga bëggoon ne saram wala nga def la ko si du noonu di nga liggéey man loolu moo ma tax di daan sama doole waaw sama liggéey nag ku ma ko bëgg a yàqal ca xam ne mooy sama teraanga doom man mën naa laa bàyyi সবচেয়ে খুশি লাগছে যে আমার বড় ভাই চট্টগ্রাম গেছে আমার বাবা মারে 1 টাকা দিতে পারে না আর আমি আমার বাবা মারে 20,000 টাকা দিতে পারছি আমার খুব খুশি লাগে মোবাইল কিনে দিতে পারছি ভাই বোনের পোশাক দিতে পারছি বাবা মারে দিতে পারছি ছেলে মেয়ের আবার জমি রাখার জন্য টাকা ভাগ করতে আছে এটা আমার খুশি লাগতেছে যে আমি আমার ভাইয়ের উপরে উঠতে চাই এটা আমার খুব ভালো লাগে মানে আমার ভাই ছেলে মানুষ হয়ে পারে না আর আমি মেয়ে মানুষ হয়ে পারছি এটা আমার খুব ভালো লাগে আনন্দ লাগে بعتقد انه حريه المراه يعني عندكم في الغرب اللي بتطلع المراه من بيتها بعتقد انه عم تظلم المراه، نحن المراه عندنا متكفل أبوها لما بتكون بنت متكفل أبوها بكل ما يلزمها، فإذا تزوجت تكفل زوجها بكل ما تحتاجه وما يلزمها، فإذا مثلا مات زوجها أو طلقها زوجها تعود إلى بيت أبيها متكفل فيها ولو كان عندها 10 أولاد، إذا كان الأب ميت بيتكفل فيها أخوها، أي أحد من أسرتها يرفض إنه هيدي بنعتبرها عرض وشرف. góor ak jigéen ndax yàlla da nga naan góor bu xëyee dañ naan jigéen gën a toog ca kër ga mais toog kër ga du indi ñëpp am de li naan parité man gëm naa parité fu góor takkoo na fa jigéen takkoo fu góor takkoo rek na fa jigéen takkoo mais bu ñu demee ba ci biir góor ñooy toog jigéen ñiy def te gëm naa dina ñu réussir ñun jigéen. El hombre machista
pues quiere seguir siendo el mismo hombre, pero también existe la equidad de género. Y hoy en día, pues poco a poco, creo que vamos a ir superando todo esto. Nosotros como hombres tenemos que darnos cuenta que la mujer tiene los mismos derechos como también tiene las mismas obligaciones. Eso es lo que a veces nosotros de hombres no queremos entender, porque yo en mi casa no quiero lavar trastos. Entonces como que ahí no quiero dar mi brazo a torcer, y eso es parte de nuestro trabajo dentro de la casa. ما في حوار متبادل بيني وبين المرأة والرجل بالنسبة لي أنا وجوزي. بتمنى أكون رجل؟ أكيد لا، لأنه إذا هيك عقلية الرجل فأنا ما بتمنى أكون هيك. بتمنى دايما بياخد حق، يعني حقي إنه أحكي، حقي إني أوصل صوتي، حقي إني مثلا أقول أنا تعبانة، فعلا إنه يسمع لي إنه أنا تعبانة، ما أجي أحكي لأشخاص تانيين. حقي إنه بقول أنا اليوم كتير بحاجة إنه لحنان، بلاقي الحنان، مش إذا بدي أحكي هالكلمة بيقول لي يعني ما بيحق لي احكي. اكيد ما بتمنى اكون رجل، بتمنى انه احصل على حقي كمرأة وابقى مرأة. Yo cuando tuve mi bebé, yo lo miraba extraño porque yo no sentía Moi, quand une femme me dit j'ai une fille, ben je la félicite fort devant tout le monde. Yang chớn, porque Tenemos que tratar de darles espacio también a ellos. Nos hacen pasar momentos maravillosos también, entonces hay que es el momento de darles su lugar. Es difícil hacer esa diferencia. ¿Cuál es la manera más apropiada de relacionarnos en una familia? สมมุติว่าเฮาเกิดมาเป็นผู้ชายชีวิตก็อีก้าวหน้าแล้วก็อีมีความรู้ความหยังกว่าเฮาเป็นผู้หญิงอีกนี้ Du XXIe siècle doit avoir une connaissance, la sagesse, l'intelligence et la façon de se défendre devant le monde. mais toog kër ga du indi ñëpp am de li naan parité man gëm naa parité